Game to ha, game to ribansin sa ato ang taparay. Tolo opat. Tolo versus opat. Babae versus lalaki. Dire sa Barangay Kasili, Konsolasyon, Cebu. Game to ribansin. Mani game na ni sayda kong sugal sulod. Serve Joanna. Para Lindy. Serve Joanna. Side out. Hala. Shout out dahil kong Mark Steven Ruby. River Nile, shout out. Shout out sa kong Philip Taburada. Bus Jana Krabaya, shout out. Ruby and Ruby Cole from Auckland, New Zealand. Richie Tabur, shout out sa kong Nolan Ibrado, Sir Palanas. Ruli Glabug from Dalagit, Cebu. Serve Kalay. Julius Rehis, Marilito Dinupol. Jack Ibarita, Ryan Labra TV o Carlo Ibarita. Bus Ilisar Bastis Mutraya, shout out. Lindy. Tanah Joanna. Hala. Lindy. Kuana. Charmin. Pakili do. May pagkabutang Charmin oy. Serve Charmin. Joanna. Hala, tukmo Joanna oh. Kamanggos Konsehal Joel. 4-2 ang skor. 4 ang atbang. 5-2. Engineer Ryan Sirato Perniti, shout out. Roldan Gokong o Grandi Banati. Konsehal Silso Gabunada. Dilyo Iway, Jukjuk Mabano, shout out. Side out, 2-5. Bulas team Kasambagan. Serve Lindy. Agoy to agsi Kalay, side out. Lindy to ang Joel. Charmin stop bull. Charmin again. Agoy nabitay na sa Charmin. 6-2. Change court na, change court. Boss. Play. Busagak. Sihal. Out of coverage Sihal oy. Side out. Shout out dahil kong Konsehal Joel Montalya. Kanang kining backstop kini mao ni siya. Mao na siya si Konsehal Joel. Puro timbre iya ha. Tres na, tres. Tres size. Serve Joanna. Sihal lah. 4 size. Serve Joanna. Wa na. Kamang Joanna. Serve Joel. Hala. Kuha pa oh. Tara Joel. Tukmod. Allah. Joel. Lingkod din so si Haloy. Lingkod din so.
Tuara. Double. Pila na? 5 na? Size iguales. 5 size. Serve kalay. Kane. Tara, Joel. Decision mo ron. Si Hal. Size iguales na. 6 all. Hangad lang din. Tara, si Hal. Hala, si Hal again. Kuha pag si Hal. May gahi sa manimbre ni si Hal daw, wa na. Hala, kuha pa si Hal. Lagi stop ball breaking. Wa na. Bitay si Hal. City size. Agoy. Hala. 8 size. Tangat bang. Si Hal. Patay. Nah, kuha pang si Hal. Side out. Size 8. Tara. Kuha pa. Sige. Hala. Bisura. Agoy. Kuha Japon. 7-8. Tara, si Hal. Walis 8. Nah, kuha pa si Hal. Tara, patay. Agoy. Dagan. Allah. Grabe mayuha mo pleasing ha. Mr. Pugi. 9-8. Madli siya. Hala, Mr. Pugi oh. Ang anom to? Mr. Pugi, ikaw malusunod. Jess. Jess 8 ha. Tara, Mr. Pugi. Tuwa na, namuok. 11-8. Para daog ng team Konsolasyon. Serve. Para daog na dire. Kuha pa. Si Hal. Oy, side out man Mr. Pugi. Side out. Wa pa magdaog ha. Kay na side out. Si Hal. Allah. May gani gahe manimrisan ni dire. Side out. Serve Joel. Daog na. Mr. Pugi, ang imbi. Ang nakadaog sa game to, Team Konsehal Joel, ang Team Konsolasyon, kining mga lalaki. Todax ng atbang, ang mga babae, Todax.